در انجام و آموزگاری کنفرانسی به هفر ام مافی جنه د دستور سوریه دا میسوگر بکن. ام ایرو ده هفته آدار 2026 دا به پیشنگتیان کنگرس داره و با آمده بوینا هزین سیاسی و ریخستن جن و جواکی لقاموش لوی جوی نخواه و دبن دروش ما به هفر ام مافی جنه د دستور سوریه دا میسوگر بکن نیرینک استراتژیک آوا بکن. اف کنفرانس د پیواژوی چارەسەریya سیاسی da xalekê girîng ye ku xwe dispêre wê baweriya ku azadiya jinê mîsogeriya tekaneya Sûriyekê ciherek û demokratîk e. Her wiha azadiya jinê û civaka demokratîk kevirê bingehîn ê peymaneke civakî ya nûjene ku bermahiyên hîmên desthilatê û navendîbûyînê hildiweşîne. Li gor nirxandin û pêşniyarên stratejîk konferansê ev derencam û amûjkariyên li ser jê sazkirine. یک دستکفتیان شورش جنه لباکر رشدات سوریه و لتواهی سوریه وکی مافین سرکه د دستور دابین پجراندن و بجهکرن هر وها بجهکرن نرخین وکهویه ین وکهویه دستکفتیان دیروکی لدیجی هر پاشپچوینه که سیاسی یا زاگونسازی یا پیشروژه دپاریزه دو وکهویه tam 105 جبو کارکرن همو بریوبرین د سازین دولتین سرور پارلمانی دادوری وکی هیمکی بنگهین و standarteke zagoni ya tekane be pejrandin. Ba avayeke ku serdeskirina biryardariya siyasi bi dawi bine u dadweriya bi kalite di birêveberiyen devletî da mîsoger bike. Sise sazkirina destûrî ya sistema ne navendîbûyîna demokratîk wekî çerçoveyeke siyasî û yasayî ji bo entegrekirina saziyên rêveberiya xwe ser د ناو آواهی دولت سوریه دا به میسوگرکرین و گوهرین وان جبو یکینه ریوبریا خسر و همو دستلات قانونی و ریوبری د دستبن هر وها به همپابوین ازمون دموکراتیک آجنان وکی مدلک نتویی یا سرش بخش به پاراستن چار هزین یکینه پاراستن آجن یعنی یه پجه وکی کبری بنگهین د ناوال ریخستن کرنا بروانی یا نشتمانی یا سوریه دا به پجراندن هر وها ده همان دمی دا سر وقت بوینا و یا ریخستن کری و بریوبریه که وکی هزک که جواکی د پاریزه و اولهی لدیجی تروریزم و هموشه و این هشمندی دورخستنه میسوگر دکه به تواهی د پاریزه 5 زاگون دموکراتیک و فرمیت خواه به همو ریخستن تفگرین جنان و پارتیین سیاسی ین کل هرم ریوبریه خواه نونرتیا وینا گل دکن بین ساز کرن هر وها همه جورین آرمانج گرتن و سینوردار کرن اولهیه و دبین سیوانا دولت سوری دا تین کرن بین قدخه کرن 6 یاساین گران که آخافتن نفرتی نحس کرن لدجی جنه وکی سوچ و تاوان بین دیتن بین ساز کرن هر وها مکانیزمای زاگونی جبو سزاکرنا هر کسی که تشیر آنجی کمپانیای سیستماتیک دربار ریبر و پیشنگین جن به آرمانجا دورخستنا وان جقادا گشتی یانجی رولا وان آسیاسی و جواکی رشتکن بیندانین هفت دسته که پاراستنا مافی جنه به آواکرن که به دستور و به پشکری کرن و جمافی وی بکوه هر زاگون آنجی یاسایا که لدج رگزین وکهویه نپجرینه هر وها ده همان دمی دا دستلات قانونی یا چافدری همو زاگون نتویی به پیمان ناو نتویی و هفرو بکه جیره بیداین 8 دامپیدانا فرمی او گشتی به منهاج پروردهی ریخستن او سازین تندرستی او ین راجی دکن ین ریوبری خسر بیداین او پجراندن هر وها پرزمانی او پرچاندی کردی سوریانی عربی ارمنی وکی ما فکر نشتمان پروری ین پیروز بیدیتن و د چرچوبه ناوندی دا او بی دستوردان دستلاتداریا ناوندی دا خبری و ببن نه یاسای که سیویل و یگیرتی ین روشن کسایتی کج زاگونا جنه یا کدری و بری خوصر دا پیک هاتیه به سروشت کرتن که همو زاگونین جوازی جهولی را دکه و پاراستنا جنه جه همو جوره این تندی میسوگر دکه و سروریا به سینور دربار کاروبارین خواهین سیویل و جیانی دا دگره دست ده آزادیا و گوهستن و چونهاتنه نشتجیهی و کاری دقادن جن سیویل و سیاسی ین همو جن و چالاکوانان
لتواهی پارێزگehên Sûriyê da bêyî dersînorkirina rêveberî û ewlehî bên mîsogerkirin. Her wiha hemû cûreyên çavderiyê yên ku bi çalakiyên giştî ve girêdayî ne bên qedexekirin. 11 hemû girtî kesên ku bi zorî hatine revandin, kesên ku ji ber çalakiyên wan ên siyasî û sivîl hatine revandin, bê şert û merç serbest bên berdan. Her wiha xebateke sîstematîk ji bo çarenûsa kesên wan da bê meşandin û ev dosya wekî dozeke mirovî û li ser danûstandinê ra be û pabendbûyîneke sincî û niştimanî be. 12 dadweriya veguhêz ku li hember zayan da civakî hestiyar be bê avakirin ku sizakirina kesên ku binpêkirin kirine têxa destpêka armancên xwe. Her wiha qurbanî û kesên ku ji şer rizgar bûyî û rastî ziyanên derûnî û maddî hatine bedêl ji bo wan bêdayîn. 13 pabendiya niştimanî û navdewletî bi vegera xwebexş û bi ewle ya penaberan ji cih û warê xwe bêkirin. Her wiha demildest kar li ser ji holêrakirina hemû şopên guhertina demografîk bêkirin. 14 toreke jinan a ku hemû îdeolojî û mezheban derbas dike bê avakirin da ku nûnertiya vîna jina Sûriyê di hemû dezgehên biryardana navdewletî da ku bi çareseriya siyasî ve girêdayî ye bisepîne. Her wiha tu hevpeymaneke civakî yan jî tu destûr bê jinan nênivîsîn û ev yek divê mîsoger be. 15 amadekirina destûrekê ku parastina yasayî û ewlehî ji bo parêzvanên mafên mirovan ên jin û çalakvanên siyasî peyda bike û her destwerdana dezgehên ewlehî di xebata sivîl an siyasî yan serbixwe da sûçdar bike. 16 beşdarbûyîna çalak û hevbeş a jinan di hemû komîteyên nivîsîna destûrê da bê teqeskirin da ku xalên destûrî ku mafên hemû pêkhateyên neteweyî û olî digire ser milê xwe mîsoger be. 17 serwextbûyîna çavkaniyên aborî yên ku ji bo projeyên jinan di nav bütçeya giştî ya dewletê da têne veqetandin bên sepandin da ku bihêzkirina aborî ya jinan wekî beşek yekgirtî ya serxwebûyîna wan a siyasî û civakî mîsoger bike. Li ser van xalan û binazkirina giraniya berpirsyariya dîrokî ya li ser milê me em rêxistinên jinan yekîtî û partiyên siyasî pabendbûyîna xwe ya bihêz û prensîbê ji bo pejirandina van derencaman wekî ku wekî nexşereyekê yekpar ji bo tekoşîna xwe radgihînin. Em biryardariya xwe ya ji bo seferberiya hemû rêbazên siyasî, dîplomatîk û yasayî û aktivkirina hemû amûrên zextê yên stratejîk li ser asta neteweyî û navdewletî piştrast dikin da ku ev nêrîn di destûra bingehîn a Sûriyê da cih bigire. Her wiha em niyaza xwe ya avakirina hevpeymanên berfire ên neteweyî û navdewletî radgihînin ku dê bandora gotûbêjên me zêde bikin û peyama me bigihîcinin hemû saziyên biryardanê yên neteweyî û navdewletî. Parastina destkeftiyên şoreşa jinan û bicihkirina wan di destûrê da pabendbûyînek bêdawî ye. Em ê tekoşîna xwe ya rêxistinkirî bidomînin da ku piştrast bikin ku ev stratejî vedguherînin rastiyek yasayî û sazûmanî ku mafên hemû jinên Sûriyê diparêze û rûmeta wan diparêze û rola wan a pêşek di birêvebirina Sûriyê da ber bi veguherînekî demokratîk a berfireh ve mîsoger dike. معا لضمان حقوق المرأة في الدستور السوري. اجتمعنا اليوم في مدينة قامشلو في 17 من آذار لعام 2026 بتنظيم مؤتمر ستار وبحضور واسع من القوى السياسية والتنظيمات النسائية والمجتمعية لصياغة رؤية استراتيجية تحت شعار معا لضمان حقوق المرأة في الدستور السوري. إن هذا الكونفرنس يمثل انعطافا في مسار الحل السياسي مستندا إلى الإيمان بأن الحرية المرأة هي الضمانة الوحيدة لسوريا الديمقراطية والتعددية، وأن حرية المرأة والمجتمع الديمقراطي هو حجر الزاوية لعقد اجتماعي جديد يفك بنى الاستبداد والمركزية المقيتة. بناء على المداولات الاستراتيجية أقر الكونفرنس المخرجات والتوصيات التالية. أولا التكريس الدستوري للمكتسبات ثورة المرأة في شمال وشرق سوريا وعموم البلاد كحقوق سيادية وتثبيت القيم المساواة الجوهرية
في دستور السوري بما يحصن المنجزات التاريخية ضد أي ارتداد سياسي أو تشريعي مستقبلا. ثانيا، اعتماد مبدأ المناصفة التامة 50% كقاعدة هيكلية إلزامية ومعيار قانوني وحيد لشغل كافة الإدارات في المؤسسات الدولة السيادية والبرلمانية والقضائية، بما ينهي عهود الاحتكار للقرار السياسي ويضمن العدالة النوعية في إدارة الدولة. ثالثاً، المؤسسة الدستورية لنظام اللامركزية الديمقراطية كإطار سياسي وقانوني لدمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن هيكلية الدولة السورية، بما يضمن تحويلها إلى وحدات حكم ذاتي تتمتع بكامل الصلاحيات التشريعية والتنفيذية، ويحفظ خصوصية التجربة الديمقراطية النسائية كنموذج وطني ملهم. رابعاً، الاعتراف بقوات حماية المرأة يباجة كركيزة أساسية وأصيلة في منظومة الدفاع الوطني السوري، مع الحفاظ الكامل على استقلاليتها التنظيمية والقيادية كقوة حامية للمجتمع وضمانة أمنية ضد الإرهاب وكافة أشكال الذهنية الإقصائية. خامساً، تشريع قوانين ديمقراطية تضمن ترخيص والاعتراف القانوني بكافة الأحزاب السياسية والتنظيمات والحركات النسائية التي تمثل الإرادة الشعبية في مناطق الإدارة الذاتية، وحظر أي استهداف أو تضييق أمني عليها تحت مظلة الدولة السورية الجديدة. سادساً، سن التشريعات الصارمة تجرم كافة أشكال خطاب الكراهية والتحريض ضد النساء، مع وضع آليات قانونية لمحاسبة كل من يمارس التشهير أو الحملات الممنهجة ضد القيادات والرياديات النسائية بهدف إقصائهن من الحيز العام أو تشويه دورهن السياسي والمجتمعي. سابعاً، تشكيل هيئة لحماية حقوق المرأة تتمتع بسلطة دستورية تمنحها حق النقد على أي قانون أو تشريع يتعارض على مبدأ المساواة، مع منحها الولاية القانونية للإشراف على مواءاة كافة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية. ثامناً، الاعتراف الرسمي والكامل بالمناهج التعليمية للإدارة الذاتية وبالمنظومات الصحية والخدمية القائمة، واعتبار التعددية اللغوية والثقافية الكردية السوريانية العربية الأرمنية حقاً مواطناً مقدساً يديرها المجتمع ضمن إطارها اللامركزي دون تدخل من المركز. تاسعاً، سن قوانين مدني وموحد لأحوال الشخصية مستلهم من قانون المرأة المطبق في الإدارة الذاتية، ويلغي كافة القوانين التمييزية، ويضمن حماية المرأة من العنف بكافة أشكالها، ويكفل لها السيادة المطلقة على شؤونها المدنية والحياتية. عاشراً، ضمان حرية التنقل والإقامة والعمل في ميادين النسائية والمدنية والسياسية لكافة النساء والناشطات بين المحافظات السورية دون قيود أمنية أو إدارية، وحظر كافة أشكال الملاحقة أو التضييق المرتبط بالنشاط العام، بما يكفل تكامل النضال النسائي وتمتين الروابط المجتمعية والسياسية على امتداد الجغرافيا الوطنية. 11، الإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الإطلاق الفوري وغير المشروط لكافة المعتقلات والمعتقلين والمختطفات والمغيبين قسراً على خلفية نشاطهم السياسي أو المدني، والعمل الجاد والممنهج لكشف عن مصير المفقودين، واعتبار هذا الملف قضية إنسانية فوق تفاوضية والتزاماً وطنياً وإخلاقياً يسبق أي مسار للتسوية السياسية. 12، التأسيس للعدالة الانتقالية جذرية وحساسة للتنوع الاجتماعي تضع في أولوياتها محاسبة مرتكبي الانتهاكات وإنهاء ثقافات الأقليات من العقاب، وضمان جبر الضرر النفسي والمادي الشامل للضحايا والناجين من الحرب. 13، الالتزام الدولي والوطني بالعودة الطوعية والآمنة للمهاجرين والنازحين إلى ديارهم الأصلية، والعمل الفوري على إزالة كافة آثار التغيير الديمغرافي القسري. 14، بناء شبكة نسائية عابرة للانتماءات لفرض تمثيل إرادة المرأة السورية في كافة أروقة صنع القرار الدولي المتعلق بالحل السياسي، وضمان ألا يصاغ أي عقد اجتماعي أو دستور دون بصمة نسائية كاملة الصلاحيات. 15، صياغة ميثاق يوفر الحماية القانونية
والأمنية للمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات السياسيات، ويجرم أي تدخل الأجهزة الأمنية في العمل المدني أو السياسي المستقل. 16. التمسك بمشاركة النساء الفعلية في كافة اللجان صياغة الدستور الجديد لضمان صياغة نصوص دستورية تكفل حقوق كافة المكونات القومية والدينية وتصون التعددية كجوهر الهوية السورية القادمة. 17. تثبيت استقلال الموارد الاقتصادية المخصصة للمشاريع النسائية ضمن الموازنة العامة للدولة لضمان تمكين المرأة اقتصاديا كجزء لا يتجزأ من استقلال قرارها السياسي والاجتماعي. تأسيسنا على ما تقدم وإدراكا منا لجسامة المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقنا. نعلن نحن التنظيمات النسائية والاتحادات والأحزاب السياسية التزامنا الراسخ والمبدئي بتبني هذه المخرجات كخارطة طريق نضالية غير قابلة للتجزئة. إننا نؤكد عزمنا على استنفار كافة الوسائل السياسية والدبلوماسية والحقوقية وتفعيل كافة أدوات الضغط الاستراتيجي على المستويين الوطني والدولي لضمان إدماج هذه الرؤية في صلب دستور السوري. كما نعلن عن توجهنا نحو بناء تحالفات وطنية ودولية واسعة تعزز من فاعلية خطابنا وتضمن وصول رسالتنا إلى كافة أروقة صنع القرار الوطني والدولي. إن الحفاظ على مكتسبات ثورة المرأة وتثبيتها دستوريا هو التزام قاطع لا تراجع عنه، وسنواصل نضالنا المنظم لضمان تحويل هذه الاستراتيجيات إلى واقع قانوني ومؤسسات يحمي حقوق كافة النساء السوريات ويصون كرامتهن ويؤمن دورهن الريادي في قيادة سوريا نحو التحول الديمقراطي الشامل. جنجيانا آزادي.